वज़ीर आज़म इमरान खान कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव आज लॉन्च करेंगे। मुल्क के सबसे बड़े टैलेंट हंट प्रोग्राम की लॉन्चिंग तकरीब जिना स्टेडियम इस्लामाबाद में होगी। हज़ारों एथलीट्स और नौजवान जिना स्टेडियम पहुंचना शुरू। इवेंट के लिए तैयार किया गया खुसूसी तराना जारी। तकरीब में आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों समेत अहम शख्सियात मौजूद। हमारी मईशत मुस्तहकम होना शुरू हो गई है। लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में 82% अफराद ने वोट नहीं डाला। नून लीग और पीपल्स पार्टी को अपनी हैसियत का अंदाजा हो गया होगा। इमरान खान करप्शन करता है, ना किसी को करने देता है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। हमारी हुकूमत पानी के ज़खायर की बेहतरी के लिए काम कर रही है। बलूचिस्तान में सैकड़ों छोटे डैम बन रहे हैं। ज़राअत के शोबे में पानी का बेहतर इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। आज पानी को रिसाइकिल करने की ज़रूरत है। ग्लोबल वार्मिंग भी पानी के ज़खायर के लिए मसला है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का पानी के इस्तेमाल के मौसर निज़ाम पर इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। सानहा सियालकोट में मुलव्विस मरकजी मुल्जिमान को आज गुजरावाला में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़श्ता 12 घंटों में 7 मजीद मुल्जिमान गिरफ्तार। तहकीकात के मुताबिक 131 ज़ेर हिरासत अफराद में से 26 मुल्जिमान का मरकजी किरदार सामने आया है। आजहानी प्रियांका का जस्तिखा की लाहौर मुंतकिल। ज़रूरी कार्रवाई के बाद श्रीलंकन सफारत खाने के हवाले किया जाएगा। अहले खाना का तहकीकात पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बेल्जियम के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सोफी विलियम्स के दावत पर वफ़द के हमरा ब्रसल्स के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना। वज़ीर ख़ारजा सरबराह यूरोपीय यूनियन ख़ारजा उमूर और नायब सदर जोसेफ बोरेल के हमरा छठे पाकिस्तानी EU स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। मगरबी ममालिक के एक मुश्तरका ग्रुप का अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के साबिक़ मुलाजमीन की हलाकत और गुमशुदगियों पर तशवीश का इज़हार। अफगान वज़ारत दाखिला ने ऐसी हलाकतों के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। अगर कोई सबूत है तो इसका हमारे साथ तबादला किया जाए। ये इमारात इस्लामी अफगानिस्तान के खिलाफ महज एक इल्ज़ाम है। तर्जुमान सईद पोस्ती। ओमिक्रॉन पर की जाने वाली इब्तदाई तहकीक से ये ज़ाहिर होता है कि ये ज़्यादा तशवीशनाक नहीं। जनूबी अफ्रीका में मर्ज़ की शिद्दत नहीं देखी गई। ताहम अभी ये हतमी राय देना कबल अज़ वक्त होगा कि ये डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में कम ख़तरनाक है। वबाई अमराज के माहिर एंथनी फ्यूसी। जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान। निशान हैदर का एजाज़ पाने वाले मेजर शबीर शरीफ का आज 50वां यौम शहादत। कौम के बहादुर सपूत के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। आर्मी चीफ की जानिब से फूल चढ़ाए गए। अजीम कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि मादर वतन से बढ़कर कोई भी मकसद मुकद्दस नहीं हो सकता। DG ISPR। आज़ाद खालिस्तान के लिए शुरू होने वाला रेफरेंडम बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों तक फैल गया। सिंडरलैंड पे वोटिंग, सिख कौम मुत्तहद होकर अपने हक के लिए बाहर निकल आई। अगले मरहले में यूरोप, अमरीका और आखिर में भारतीय पंजाब में रेफरेंडम का इनेकाद किया जाएगा। भारत के शहर अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद शहीद किए जाने के वाक़े को 29 साल हो गए। तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत भारतीय हुक्मरान और अदलिया की मिली भगत से मुस्लिम दुश्मनी का एक स्याह तरीन बाब। 9 नवंबर 2019 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की मुक़द्दस राज़ी पर राम मंदिर बनाने का शर्मनाक फैसला सुनाया। भारत में बाबरी मस्जिद जैसे वाक़यात आज भी जारी। फन कवाली के बेताज बादशाह और आलमी शोहरत याफ्ता कवाल अजीज मियाँ की 21वीं बरसी। फन कवाली में मुनफरद अंदाज
اور طاقتور آواز کے مالک عزیز میاں قوال کو پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا۔ زیادہ تر قوالیوں کی شاعری خود تخلیق کرنے والے عزیز میاں آج بھی مداحوں کے دلوں میں زندہ۔ ڈھاکہ کرکٹ ٹیسٹ کا تیسرا روز بارش کی وجہ سے کھیل تاخیر کا شکار۔ ٹیسٹ کے پہلے دنوں میں بھی خراب موسم کی وجہ سے کھیل متاثر رہا۔ 2 دن میں صرف 63.2 اوورز کا کھیل ممکن ہو سکا۔ پاکستان کی پہلی اننگز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 188 رنز۔ بابر اعظم 71 اور اظہر علی 52 رنز کے ساتھ کریز پر موجود۔ سیریز دیکھیے پی ٹی وی اسپورٹس پر براہ راست۔ ڈھاکہ ٹیسٹ میں بارش کی آنکھ مچولی، قومی کھلاڑیوں نے لہو گرمانے کے لیے ڈریسنگ روم میں ہی کرکٹ کھیلنا شروع کر دی۔ کپتان بابر اعظم سمیت قومی کرکٹرز کی بیٹنگ اور بالنگ۔ روس نے کروشیا کو شکست دے کر تیسری مرتبہ ڈیوس کپ ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ میڈرڈ میں کھیلے گئے فائنل میں روس کی ٹیم نے کروشین ٹیم کو 2-0 سے شکست دی۔ پہلے سنگلز میں آندرے روبلیوف نے بورنا کوجو کو 6-4 اور 7-6 سے زیر کیا۔ دوسرے سنگلز میں عالمی نمبر 2 روس کے ڈینیل میدویدیو نے کروشیا کے میرن چیلچ کو اسٹریٹ سیٹس میں 7-6 اور 6-2 سے مات دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلیٹن میں، آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں صدف علی خان۔ سپورٹس نیوز کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ ناظرین، تفصیلات شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو آج لانچ کریں گے۔ ملک کے سب سے بڑے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کی لانچنگ تقریب جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں ہوگی۔ ہزاروں ایتھلیٹس اور نوجوان سٹیڈیم پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایونٹ کے لیے تیار کیا گیا خصوصی ترانہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ گلی سے گراؤنڈ تک، فائنل راؤنڈ تک ترانے کے بول ہیں۔ سربراہ کامیاب جوان پروگرام عثمان ڈار بھی ترانے کی شوٹنگ میں شامل ہیں۔ عثمان ڈار نے خصوصی ترانے کی ویڈیو بھی ٹویٹ کی ہے۔ ترانے میں گلی محلے کے بچوں کو کھیل میں کامیاب ہوتا دکھایا گیا ہے۔ مرکزی تقریب کا آغاز اب سے تھوڑی ہی دیر میں ہوگا، جبکہ کلچرل شو اور پیراگلائیڈنگ بھی ہوگی۔ تقریب میں وفاقی وزراء مملکت، مشیران اور معاونین شرکت کریں گے۔ تقریب میں عالمی شہرت یافتہ پاکستان کے کھلاڑی، انٹرنیشنل کھلاڑی اور اہم شخصیات کو مدعو کیا گیا ہے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو متحرک کرنا وزیر اعظم عمران خان کا ویژن تھا۔ کھیلوں کے میدان آباد کرنے کے لیے 3 سال سے محنت کر رہے ہیں۔ کھیل کے شعبے میں ہماری حکومت اپنا وعدہ پورا کرے گی۔ اسلام آباد میں اسپورٹس کمپلیکس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے معاون خصوصی نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان، عثمان ڈار اور کامیاب جوان پروگرام کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آج سب کے لیے مبارکباد کا دن ہے۔ ایونٹ میں شرکت کرنے والے نوجوانوں پر فخر ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ کھیل کسی بھی قوم کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایتھلیٹ کامیابی کے لیے اپنی پوری جان لڑا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری معیشت مستحکم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ پانی کے مؤثر استعمال کا نظام وقت کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے قدرت کی اس نعمت کا درست استعمال کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت ملک میں پانی کے ذخائر بڑھانے پر توجہ دے رہی ہے۔ بلوچستان میں اس سلسلے میں اسمال ڈیمز کی تعمیر پر کام جاری ہے۔ اسلام آباد میں پانی کے استعمال کے مؤثر نظام پر بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے انتہائی اہم موضوع پر کانفرنس کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا۔ انہوں نے 2018 کی واٹر مینجمنٹ پالیسی کو تسلی بخش قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے۔ صدر مملکت نے پنجاب میں کھالوں کو پکا کرنے کی پالیسی سے پانی کی بچت کے حوالے سے بھی بتایا۔ انہوں نے کہا کہ زیر زمین پانی کے استعمال کے حوالے سے بھی قابل عمل حکمت عملی اختیار کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مذہب بھی پانی کے نعمت کے مؤثر استعمال کی تلقین کرتا ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ پانی کے ضروریات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمیں استعمال شدہ پانی کے دوبارہ استعمال پر توجہ مرکوز کرنی ہے۔
सियालकोट सानहे के हवाले से बात करेंगे। आपको आगाह करें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पूरी कौम की जानिब से मलिक अदनान की जुर्रत व बहादुरी और अखलाक की जुर्रत को सलाम पेश किया है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सियालकोट में श्रीलंकन शहरी को बचाने के लिए मलिक अदनान ने जुर्रत व बहादुरी का मुजाहरा किया। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर हुजूम से प्रयांता दयावाना को पनाह देने और ख़ुद को ढाल बनाकर जुनूनी हुजूम से बचाने की भरपूर कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया कि इस अखलाकी जुर्रत और बहादुरी पर मलिक अदनान को तमग़ा शुजाअत से नवाजा जाएगा। सियालकोट वाक़े में जहाँ एक तरफ मुश्तइल हुजूम था तो वहीं इस हुजूम के बीच में इंसानियत का एक नामलेवा भी था जिसने श्रीलंकन मैनेजर की जान बचाने की पूरी कोशिश की। जब श्रीलंकन मैनेजर पर हमला किया गया तो प्रोडक्शन मैनेजर मलिक अदनान उसे लेकर छत पर चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। 20 से 25 लोगों ने दरवाज़ा तोड़ दिया और इसे ले जाने की कोशिश की। मलिक अदनान हुजूम की मिन्नतें करता रहा और उनसे कहता रहा कि अगर इसने कुछ किया है तो पुलिस के हवाले कर देते हैं, लेकिन ये मुतशद्दिद हुजूम उसने एक ना सुनी। सानहा सियालकोट में पंजाब पुलिस ने गुज़िश्ता 12 घंटे के दौरान मज़ीद 7 मरकज़ी किरदारों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें श्रीलंकन मैनेजर पर हमले की मनसूबाबंदी में शामिल मुलजिम समेत तशद्दुद करने और इश्ताल फैलाने वाले भी शामिल हैं। वाक़े में अब 26 मरकज़ी मुलजमान समेत 131 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मुलजमान को आज गुजरांवाला के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद ताहिर अशरफी ने कहा है कि आइंदा जुमे के इज्तिमात में उलमा इकराम मिंबर से इस वाक़े की मजम्मत करेंगे और श्रीलंका के साथ खैर सगाली का मुजाहरा करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज बेल्जियम का 3 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी बेल्जियम के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सोफ़ी विलियम्स की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। ब्रसल्स में क़याम के दौरान वज़ीर ख़ारजा यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदे और नायब सदर जोसेफ बोरेल के साथ पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन यू स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 6ठे दौर की मुश्तरका सदारत करेंगे। शाह महमूद कुरैशी नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेम्स स्टोल्टनबर्ग से मुलाकात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी बेल्जियम और लक्समबर्ग में मुक़ीम पाकिस्तानी तारकीन वतन से मुलाकात और खिताब भी करेंगे। NA-133 लाहौर में ज़िमनी इंतखाब में अवाम की अदम दिलचस्पी के बायस टर्न आउट इंतहाई कम रहा। PTI के अवामी उम्मीदवार ना होने की वजह से अवाम वोट डालने घरों से ही बाहर ना निकले। नून लीग और पीपल्स पार्टी अवाम को वोट के लिए घरों से निकालने में नाकाम रहे। टर्न आउट 18.5% तक महदूद रहा। हल्के में कुल 254 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज 4681 वोट लेकर पहले, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गुल 32,313 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने अपने ट्वीट में कहा है कि लाहौर के इंतखाबात में वोटिंग की शरह इंतहाई कम रही, जिससे ये साबित होता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी खाली मैदान में भी खेल कर नहीं जीत सकते। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि तमाम तर प्रोपेगेंडे के बावजूद तहरीक इंसाफ ही मैदान की असल खिलाड़ी है, जिसके बगैर मैदान वीरान है। मगरबी ममालिक के एक मुश्तरका ग्रुप ने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के साबिक मुलाजमीन की हलाकतों और गुमशुदगियों पर तशवीश का इजहार किया है। इतवार को जारी करदा एक मुश्तरका बयान में जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और अमरीका समेत 21 ममालिक और यूरोपीय यूनियन ने आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच और दीगर इदारों की जानिब से दर्ज की गई ऐसी मुबैना ज़्यादतियों की रिपोर्टों का हवाला दिया। तालिबान की वजारत दाखिला के तर्जुमान सईद खौस्ती ने ऐसी हलाकतों के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि इस हवाले से कोई सबूत पेश नहीं किया गया। अगर कोई सबूत है तो उसका हमारे साथ तबादला किया जाए। उन्होंने कहा कि यह अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के खिलाफ महज एक इल्ज़ाम है। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रों के सऊदी अरब के सरकारी दौरे में फ्रांसीसी और सऊदी कंपनियों के दरमियान जद्दा में इक्तसादी ताउन के 27 यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। इस दौरे में जद्दा इन्वेस्टमेंट फोरम के ज़ेर इंतजाम 100 से ज़्यादा सऊदी इदारों और 84 फ्रांसीसी कंपनियों ने 6 वर्कशॉप्स में शिरकत की, जिनका इफ्तिताह सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फलाह और फ्रांस के फॉरेन ट्रेड के वज़ीर फ्रैंक रेस्टर ने किया। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फलाह ने तकरीब के बाद अपने ट्विटर बयान में कहा कि आज जिन मुआहिदों पर दस्तखत किए गए वो इत्मीनान का बाइस है और मुस्तक़बिल के लिए एक उम्मीद भी हैं।
कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन पर की जाने वाली इब्तदाई तहकीक से ज़ाहिर होता है कि ये ज़्यादा तशवीशनाक नहीं है। वबाई अमराज के माहिर एंथोनी फ्यूसी के मुताबिक ये मालूमात इब्तदाई हैं और अभी इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात दरकार हैं। जनूबी अफ्रीका से आने वाली मालूमात से ये पता चलता है कि वहाँ के लोगों को हस्पताल लाने में इजाफा नहीं हुआ। ओमिक्रॉन जनूबी अफ्रीका में सामने आया है और उसके सबसे ज़्यादा मरीज़ भी वहीं हैं। एंथोनी फ्यूसी के मुताबिक जनूबी अफ्रीका में मरज़ की शिद्दत नहीं देखी गई, ताहम अभी यह हतमी राय देना कबल अज़ वक्त होगा कि यह डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में कम ख़तरनाक है। खबर देंगे आपको म्यांमार से, जहां पर मारूफ खातून लीडर आंग सान सूची को 4 साल कैद की सजा सुना दी गई है। उन्हें यह सजा एक अदालत ने 2 इल्जामात के तहत सुनाई। उन पर अवाम को फौज के खिलाफ उकसाने और कोरोना पाबंदियों की खिलाफ वर्जी के इल्जामात थे। जनता ने एक तर्जुमान ने एक AFP को बताया कि इन दोनों इल्जामात के तहत उन्हें 2-2 साल की सजा सुनाई गई है। तर्जुमान ने बताया कि इन्हीं इल्जामात के तहत साबिक सदर वेनमिंट को भी 4 साल की सजा सुनाई गई है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान जन्म ले सकता है, जिस पर काबू पाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मजबूत और मुस्तहकम अफगानिस्तान सिर्फ पाकिस्तान और खित्ते नहीं बल्कि दुनिया के मफाद में है। बरतानिया के दौरे के दौरान बरतानवी वजीर मौसमियाती तब्दीली और जंगलात ज़ै गोल्डस्मिथ से मुलाकात के दौरान गवर्नर पंजाब ने कहा कि इंसानी बहरान से बचने के लिए बरतानिया समेत पूरी दुनिया को अफगान अवाम की गैर मशरूत इमदाद करनी होगी। ज़ै गोल्डस्मिथ ने अफगानिस्तान में क़याम अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को सराहा। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के बिलियन ट्री मनसूबे की भी तारीफ की। गुज़श्ता साल की निस्बत रवा माली साल के दौरान सूबे पंजाब में कपास की पैदावार में 54% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महकमा ज़राअत पंजाब के मुताबिक रवा बरस 1 दिसंबर तक 71,68,118 गांच कपास फैक्ट्रियों में आई, जबकि गुज़श्ता साल इसी मुद्दत में 46,48,118 गांठ कपास फैक्ट्रियों में आई थी। फैक्ट्रियों में 25,20,026 गांठ जायद कपास आई। सूबे पंजाब में पैदावार में इजाफे की शरह 40% रही। कपास की पैदावार में इजाफा हुकूमत की किसान दोस्त पॉलिसियों, महकमा ज़राअत के अमले और काश्तकारों की मेहनत की बदौलत हुआ। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के 50वें यौम शहादत के मौके पर लाहौर के मयानी साहब के कब्रिस्तान में खराज अकीदत पेश करने की तकरीब मुनक्किद हुई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और कोर कमांडर लाहौर की जानिब से मेजर शब्बीर शरीफ निशान हैदर की कब्र पर फूल चढ़ाए गए। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद रजा अय्यद ने मज़ार पर फूल चढ़ाए। तकरीब में रिटायर्ड फौजी अफसरान समेत लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मेजर शब्बीर शरीफ वाहिद फौजी अफसर हैं जो निशान हैदर और सितारे जुर्रत का एजाज़ रखते हैं। उन्होंने 1971 की पाक भारत जंग के दौरान जाम शहादत नोश किया। मखबूजा जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर हुर्रियत तंजीमों ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों से मुतालबा किया है कि वो बेगुनाह कश्मीरियों के बेईमाना कत्ल पर भारत के खिलाफ जंगी जराइम के तहत कार्रवाई करें। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत तंजीमों ने श्रीनगर में जारी अपने बयानात में अफसोस का इजहार किया कि हक़ खुद इरादियत का मुतालबा करने पर कश्मीरियों पर गोलियां बरसाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि सफाक भारतीय फोर्सेज महासिर और तलाशी की कार्रवाइयों की आड़ में बेगुनाह कश्मीरियों के जानो माल से खेल रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत की तरफ से छीने गए हुकूक वापस करने के लिए भारतीय किसानों की तरह जम्मू कश्मीर में जद्दोजहद शुरू करने का इशारा दिया है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो इसी सतह की कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं जो भारतीय किसानों ने पेश की हैं। भारत के शहर अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद शहीद किए जाने के वाक़े को 29 साल मुकम्मल हो गए हैं। तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत पर भारत के हुक्मरानों और भारतीय अदलिया की मुस्लिम दुश्मन मिली भगत की तारीख का एक स्याह तरीन बाब है। 6 दिसंबर 1992 दिन के उजाले में हिंदू बलवाइयों ने भारत की कदीम तरीन तारीखी मस्जिद को शहीद कर दिया और फिर 9 नवंबर 2019 को भारतीय हुक्मरानों और भारतीय अदलिया की मुस्लिम दुश्मनी की मिली भगत उस वक्त खुलकर सामने आ गई जब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की मुकद्दस आराजी पर राम मंदिर बनाने का शर्मनाक फैसला सुना दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का ये मुतासिबाना फैसला मोदी की हिंदू कॉम्प्रेस जमात बीजेपी के एक बड़ी फतह के तौर पर देखा गया, जिससे तवील मुद्दत से राम मंदिर की तामीर को अपने बुनियादी इंतखाबी वादों में शामिल कर रखा था। भारत में बाबरी मस्जिद जैसे वाक़यात आज भी हो रहे हैं।
भारत में सख्त गीर नज़रियात के हामिल हिंदू तंजीमों ने मथुरा की तारीखी ईदगाह में आज भगवान कृष्ण की मूर्ति रखने का ऐलान किया है। ये तंजीमें इस तारीखी मस्जिद के मकाम पर भी मंदिर बनाने का मुतालबा कर रही हैं, जिसके बाद हुक्काम ने पूरे इलाके में दफ़ा 144 का ऐलान किया है। पुलिस का कहना है कि इस सिलसिले में बाज़ हिंदू रहनुमाओं को हिरासत में भी लिया गया है। भारत में सिखों के लिए अलहदा वतन खालिस्तान के लिए रेफरेंडम का 5वां मरहला आज बरतानिया में हो रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इब्तदाई 4 मराहिल में बरतानिया में मुकीम सिख बिरादरीन के हज़ारों अफराद ने रेफरेंडम में हिस्सा लिया, जिसका आगाज़ रवा बरस 31 अक्टूबर को लंदन में वोटिंग से हुआ था। अपने अलहदा वतन के लिए होने वाले रेफरेंडम में सिखों की बड़े पैमाने पर शिरकत ने नरेंद्र मोदी की फस्ताई भारतीय हुकूमत को बेचैन कर दिया है, जिसने उसे रोकने की भरपूर कोशिश की लेकिन नाकाम रही। बरतानवी हुकूमत ने नई दिल्ली के खदशात के बावजूद रेफरेंडम की इजाज़त दी है। रेफरेंडम ने भारतीय हुकूमत को एक मजबूत पैगाम भेजा है कि इसके पास सिखों को हक खुद इरादगी देने के सिवा कोई चारा नहीं है। सिख रेफरेंडम मुस्तकबिल में बेल्जियम, अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय पंजाब के इलाके में भी कराया जाएगा। रेफरेंडम के नताइज का ऐलान पंजाब रेफरेंडम कमीशन अगले 6 माह में आखिरी मरहले की वोटिंग के बाद करेगा। अमरीका में कायम तंजीम सिक्स फॉर जस्टिस खालिस्तान के क़याम के लिए पंजाब की भारत से अलहदगी की मुहिम की क़यादत कर रही है। हुकूमती इक़दामात की बदौलत मुल्क में कोरोना के केसेस और अमवात में कमी वाक़ हो रही है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 372 नए केस सामने आए। मजीद 6 अफराद जामक हुए, जिसके बाद वबा से मरने वालों की तादाद 28,767 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 45,307 अफराद के टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 8.82% रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक मुल्क में 858 कोरोना के मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में डेंगू के 25 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के पंजाब के मुताबिक गुज़श्ता रोज सामने आने वाले नए मरीजों में 19 का ताल्लुक लाहौर, जबकि मुल्तान से 2, फैसलाबाद, गुजरावाला, जहलुम और लोधरा से एक मरीज रिपोर्ट हुआ है। सेक्रेटरी हेल्थ केयर का कहना है कि पंजाब में डेंगू के केसेस में नुमाया कमी आई है और गुज़श्ता रोज सूबे में डेंगू से कोई मौत वाक़ई नहीं हुई। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आज फ़न कवाली के बेताज बादशाह और आलमी शोहरत के हामिल नामवर पाकिस्तानी कवाल अजीज़ मियाँ की 21वीं बरसी है। अजीज़ मियाँ कवाल 27 जुलाई 1942 को उत्तर प्रदेश के शहर बुलंदशहर में पैदा हुए। अजीज़ मियाँ खुद शायर थे और अक्सर अपना लिखा कलाम ही गाते थे। ताहम आपने अल्लामा मोहम्मद इकबाल और कतील शफ़ाई का कलाम भी गाया। और अब नजर डालते हैं वीकली राउंड अप पर। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन रूस भारत से बराही इजलास के लिए आज भारत का दौरा करेंगे। वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। रूसी मीडिया के मुताबिक रूसी सदर एक रोज़ा दौरे में दोनों ममालिक के तजारत, तवानाई, सकाफत, दिफा, खलाई और टेक्नोलॉजी के शोबों में तकरीबन 10 माहिदों पर दस्तखत कर सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पुतिन सिर्फ चंद घंटे के लिए भारत जा रहे हैं। कोरोना के दौर में सदर पुतिन का दूसरा गैर मुल्की दौरा है।
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات کے قومی سلامتی کے مشیر شیخ طحنون بن زید النہیان آج تہران کے دورے پر پہنچ رہے ہیں۔ ایرانی ذرائع ابلاغ کے مطابق شیخ طحنون کی ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری جنرل علی شامخانی اور دیگر اعلیٰ عہدیداران سے ملاقات متوقع ہے۔ شامخانی اور شیخ طحنون دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ انڈونیشیا کے ماؤنٹ سیمرو میں آتش فشاں پھٹنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 13 ہو گئی ہے جبکہ 98 زخمی ہو گئے ہیں۔ آتش فشاں پھٹنے سے علاقے میں راکھ اور دھوئیں سے اندھیرا چھا گیا جبکہ ہزاروں افراد کو امدادی کیمپوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ علاقے میں فوج طلب کر لی گئی ہے۔ آتش فشاں پہاڑ سے نکلنے والا لاوا قریبی دیہات تک پہنچ گیا ہے۔ انڈونیشیا میں آتش فشاں زلزلے کی تیز رفتار سرگرمیاں ہوتی رہتی ہیں۔ سن 2018 کے آخر میں جاوا اور سماٹرا جزائر کے درمیان ایک آتش فشاں پھٹ پڑا تھا جس نے 400 سے زائد افراد کی جانیں نگل لی تھیں۔ اور چین اور پڑوسی ملک لاؤس کو ریلوے لائن کے ذریعے جوڑ دیا گیا ہے اور پہلی تجارتی ٹرین چین سے سامان لے کر لاؤس روانہ ہو گئی ہے۔ یہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا ایک اہم حصہ ہے جس کا مقصد وسیع و عریض اقتصادی زون کا قیام ہے۔ 1000 کلومیٹر طویل ریلوے لائن چینی صوبے یونان اور لاؤس کے دارالحکومت وینتیان کو آپس میں ملاتی ہے۔ 2015 میں شروع کی گئی تعمیر کے تکمیل کے موقع پر ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں چینی صدر نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ goals which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's جو اللہ نے پاکستان میں ڈائیورسٹی دی ہے اور جو آگے انشاءاللہ جو ہم پاکستان کا آگے مستقبل دیکھ رہے ہیں، یہ ٹورزم ہمیں فورن ایکسچینج بھی لے کے آئے گا اور ٹورزم سب سے زیادہ لوگوں کے لیے نوکریاں دے گا۔ میں الیکشن کا دن تھا، ضمنی الیکشن کا، اور آپ سب نے دیکھا کہ کل کیا ہوا۔ وہ حلقہ جہاں پر لاکھوں ووٹ پڑتے تھے وہاں پر مسلم لیگ نون کو پچھلے الیکشن کے مقابلے میں 43,000 ووٹ کم ملے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے شکر نہیں بلکہ فکر کا مقام ہے۔ کل الیکشن کے بعد مسلم لیگ نون کے ووٹر ڈھول باجے بجا رہے تھے، مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، اور میں ان کو دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ اس وقت تو ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کیونکہ ان کے پچھلے 3 سال کا بیانیہ کل ہوا میں اڑ گیا۔ وہ تو یہ کہتے تھے کہ لاہور ان کا تخت ہے، پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے عوام پی ٹی آئی سے تنگ ہے، وہ تو یہ کہتے تھے، اور کل پولنگ بوتھ اور پولنگ سٹیشنوں سے ان کے ایجنٹ لوگوں کو آوازیں دیتے رہے۔ ایک ایسے ریلوے اسٹیشن کی مانند جہاں پر کبھی کوئی ٹرین رکتی ہی نہیں،
لوگ بتاتے ہیں کہ ہر جگہ سناٹا تھا. تو یہ ان کے لیے فکر کا مقام ہے اور ان کو اپنی سیٹ بچنے کا صدقہ دینا چاہیے. کچھ روز پہلے جب ان کے نوٹ دے کے ووٹ خریدنے کی ویڈیو سامنے آئیں تو ان لوگوں نے بڑھ بڑھ کے یہ سوال کیا کہ ہمیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی. کل یہ بات سب کے سامنے آ گئی کہ ان کو کس چیز کی فکر تھی, وہ کیوں نوٹ دے دے کے لوگوں کے ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہے تھے. بڑی منطقی سی بات ہے کہ لاہور کے الیکشن میں اگر پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار نہیں تھا تو اس الیکشن کا اصل رپورٹ کارڈ ووٹر ٹرن آؤٹ تھا, اور وہ حلقہ جہاں پہ 51% لوگوں نے پچھلی دفعہ ووٹ ڈالے وہاں پہ کل صرف 18% لوگ آئے اور انہوں نے ووٹ ڈالا. وہ 3.5 لاکھ ووٹر جو گھروں سے نہیں نکلا اس نے خاموشی سے اپنا فیصلہ سنا دیا. اس نے نون اور پیپلز پارٹی کی سیاست کو مسترد کر دیا اور اس نے بتا دیا کہ اگر الیکشن میں پی ٹی آئی کا امیدوار نہیں کھڑا ہوگا تو اس الیکشن کا کوئی معنی نہیں ہے. ایسا کیوں ہوا؟ لاہور کے ووٹروں نے اس لیے کل کے الیکشن کو مسترد کیا کہ ان کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. ان کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ یہ کبھی خوشی کبھی غم کی طرح کبھی اکٹھے ہو جاتے ہیں کبھی الگ ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے پہ دھاندلی کے الزام بھی لگا رہے ہیں, الیکشن کمیشن بھی جا رہے ہیں. اس کے بعد جب مہنگائی کی بات آتی ہے تو اکٹھے ہونے کی کوشش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی مخالفت میں اکٹھے ہو جاؤ. جب استعفوں کی باتیں آتی ہیں تو پھر راہیں جدا ہو جاتی ہیں. تو ان کو یہ ٹوپی ڈرامے اور تھیٹر سمجھ آ چکا ہے. یہ مسلم لیگ نون کے سوچنے کی بات ہے اور ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عوام نے لندن میں بیٹھ کے سیاست کو مسترد کر دیا. عوام نے احتساب سے فرار کی سیاست کو بھی مسترد کر دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب آخر کیوں نہیں دیتے؟ اگر آپ وہی ہیں جو آپ کلیم کرتے ہیں اور آپ کا دامن صاف ہے تو وہ دامن دنیا کے آگے جھاڑتے کیوں نہیں؟ عوام نے کل کرپشن کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے. عوام نے نوٹ دے کے ووٹ لینے کی سیاست بھی مسترد کر دیا ہے. اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ عوام نے آڈیو اور ویڈیو لیکس کی سیاست بھی مسترد کر دی ہے, کیونکہ ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ان کے سیاسی مفادات کے آگے اداروں کی عزت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وقت آنے پر جب وہ بھارتی بیانوں کی ترجمانی کریں گے تو ووٹرز وقت آنے پہ اس کا بدلہ چکائیں گے, اور کل اس بدلے کا دن بھی تھا. میں سمجھتا ہوں کہ کل مسلم لیگ نون کی اکاؤنٹیبلٹی کا دن تھا. پیپلز پارٹی کو ووٹ پہلے سے زیادہ پڑے, اس کی وجہ کیا تھی؟ پیپلز پارٹی میچ کا 12واں کھلاڑی تھا ضمنی الیکشن میں لاہور کے, اور وہ خوش ہوئے کہ ہمارا ووٹ بینک شاید بڑھ گیا ہے. ان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ آپ کو جو ووٹ پڑا ہے وہ اس لیے پڑا کہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ میدان میں نہیں تھا, اور یہ وہ لوگ ہیں جو بغض نون لیگ میں گھروں سے نکلے اور نون لیگ کے خلاف انہوں نے مہر لگانی تھی اور سامنے آپ کا انتخابی نشان ملا تو اس پہ لگا دی. اگر پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنی سیاست کو زندہ کرنا چاہتی ہے تو ان کو نون لیگ کی روش سے ہٹنا پڑے گا. نون لیگ کی سیاست نیچے جا رہی ہے اور آپ ان کی روش پہ چل رہے ہیں. آپ نے بھی نوٹ دے کے ووٹ خریدنے کی باتیں شروع کر دی. آپ کا سندھ کا ماڈل پنجاب میں نہیں چل سکتا, مسلم لیگ نون کا ماڈل پنجاب میں نہیں چل سکتا. اگر آپ نے پنجاب میں سیاست کرنی ہے تو اپنی پرفارمنس لے کے آئیں, سندھ میں آپ نے جو کیا ہے وہ لے کے آئیں اور وہ عوام کے سامنے رکھیں, اور پھر دیکھیں کہ عوام آپ کو ووٹ دیتی ہے کہ نہیں دیتی. میں ایک بات آپ کو اور بتانا چاہوں گا
कि कल का इलेक्शन देख के ऐसे लगता था कि हम 30 साल पहले किसी टाइम मशीन में बैठ के माजी में पहुंच गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल मैदान में नहीं थी तो ये 90 की दिहाई का एक मंज़र था जहां पर दो वही पार्टियां उन्हीं वोट ख़रीदने की कोशिशों में थीं। वोटरों का कोई दिलचस्पी नहीं थी, वोटर घर से निकलना नहीं चाहते थे, नोट दे के वोटरों को ख़रीदने की कोशिश हुई, खोखले नारे लगे और जमहूरियत पे अदम एतमाद हुआ। ये 90 की दिहाई में लोग अब ज़िंदा नहीं रहना चाहते। ये 21वीं सदी का दौर है, ये वो दौर है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दीली की सियासत का वादा लेके सामने आई है, और ये वो दौर है जिसमें 90 की दिहाई और उसके बुरे ख्वाबों से अवाम को निजात मिल गई है। ये बात पीपल्स पार्टी और नून लीग को समझनी पड़ेगी, और अगर वो नहीं समझेंगे तो आगे बल्दियाती इंतखाबात में और उसके बाद 2023 में उनका अंजाम बहुत क्लियर है। शुक्रिया। गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कल इलेक्शन बूथ का सन्नाटा अपोजिशन के लिए लम्हा फिक्रिया है। नोट देकर लोगों के वोट खरीदने की कोशिश की गई। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का तालीमी मैदान में एक और शानदार इक़दाम। पंजाब भर के स्कूलों में असम्बली के दौरान दुरूद शरीफ पढ़ना लाजिम करार देने को खूब सराहा जा रहा है। तफसील जानते हैं असद अली रिजवी की इस रिपोर्ट में। दुरूद-ओ-सलाम अल्लाह ताला की उन बाबरकत नेमतों में से है जो अपने दामन में बेपनाह फयूज़ बरकत समेटे हुए है, जिससे दिनों दुनिया संवर जाते हैं। दुरूद शरीफ की बरकत से बंदों को अल्लाह करीम और उसके प्यारे हबीब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल होता है। तलबा व तालिबात को नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और दुरूद शरीफ की अहमियत से रोशनास कराने के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से एक और अहम इकदाम किया गया है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर पंजाब भर के स्कूलों में शाहकोट के तमाम स्कूलों में भी असम्बली के दौरान दुरूद इब्राहिमी एहतमाम से पढ़ाया जा रहा है, जिससे तलबा व तालिबात दुरूद शरीफ के फयूज़ो बरकत से अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर कर रहे हैं। इस बारे में उस्ताज़ा और तालिबात का कहना है कि गवर्नमेंट पंजाब की हदायत के मुताबिक हमारे इदारे में बहुत एहतमाम के साथ असम्बली में दुरूद पाक का विद किया जाता है, और इसके साथ साथ हमारी तमाम क्लासेस में कुरान पाक की तालीम को लाजमी करार दिया गया है। हम असम्बली में सुबह सुबह दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो हमारा सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। हम हुकूमत के इन इक़दामात पर बहुत खुश हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हमारे दिन का आगाज़ तिलावत कुरान और दुरूद शरीफ से होता है और हमारा दिन बाबरकत गुजरता है। इतनी हुकूमतें आई, लेकिन ये काम जो है अल्लाह ताला ने इमरान खान के हिस्से में दिया। दुरूद शरीफ बारगाह इलाहिया में मकबूल अमल है, जो गुनाहों की माफ़ी और दर्जात की बुलंदी का सबब है। हुकूमत पंजाब के इस ऐसा इक़दाम से पंजाब भर के तालीमी अदारों में दुरूद सलाम की सदाएं गूंज रही हैं, जिससे तुलबा व तालिबात को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से इजहार मोहब्बत और अकीदत करने का मौका मैसर आ रहा है। असद अली रिजवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शाहकोट। हुकूमत पंजाब के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कायम ई रोज़गार सेंटर से मुफ्त तरबियत हासिल करने वाली 1088 खवातीन ने फ्रीलांसिंग के मुल्क के ज़रिए मुबादला के ज़खायर में $2 लाख का इजाफा किया है। मज़ीद तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे हाफिज़ मोहम्मद अली आबिद। गवर्नमेंट कॉलेज वीमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कायम ई रोज़गार सेंटर से अब तक 14 बैचों में 1088 तालिबात फ्रीलांसिंग की 3 माह की मुफ्त तरबियत हासिल कर चुकी हैं। तरबियत मुकम्मल करने वाली ये तालिबात तरबियत के दौरान ऑनलाइन फ्रीलांसिंग से 38 लाख रुपए और तरबियत मुकम्मल करने के बाद अब तक 3.5 करोड़ रुपए कमा चुकी हैं। जब मैंने ये रोज़गार स्टार्ट किया, इट प्रूव टू बी सच अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, जिसमें कि मैं अब जो है मंथली $1000 तक अर्न कर रही हूँ। तो ये मुझे एक बहुत अच्छा ज़रिया मिला अपनी आमदनी का, कि मैं घर में बैठ के ही अपने बच्चों के साथ ही अपने आप को एक इंडिपेंडेंट वुमेन भी कर सकती हूँ। हमारा हर स्टूडेंट के लिए लाजमी कर दिया है कि वो ग्रेजुएशन के जब लास्ट सेमेस्टर में हो तो वो ई रोज़गार में एनरोल हो जाए, और इस दफ़ा
3000 اسٹوڈنٹس کو ہم نے انرول کرانا ہے ود ان 4-6 months. تو ای روزگار کا مقصد یہ ہے کہ جو پنجاب میں بے روزگار یوتھ ہے ان کو ٹرین کرنا. ہمارا موٹیو ہے ہم سکھائیں آپ کمائیں. ایسی نوجوان خواتین جن کی 16 سالہ تعلیم مکمل ہے اور وہ بے روزگار ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کے ای روزگار سینٹر میں جاری مفت تربیتی کورسز کے لیے درخواست جمع کرائیں اور فری لانسنگ کے ذریعے اپنی معاشی صورتحال کو بہتر بنائیں. ای روزگار پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو انٹرنیٹ پر مبنی فری لانسنگ کے ذریعے اپنا روزگار کمانے کے لیے تربیتی مواقع مہیا کرنا ہے. حافظ محمد علی عابد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، فیصل آباد. اور یونیورسٹی آف سرگودا میں 2 روزہ سیمینار میں نوجوانوں نے فکر اقبال، ماضی، حال، مستقبل کے موضوع پر مقالے پیش کیے. دیکھتے ہیں سرگودا سے آصف حنیف کی رپورٹ. یونیورسٹی آف سرگودا میں شعبہ اردو اور مشرقی زبانوں کے زیر اہتمام 2 روزہ فکر اقبال، ماضی، حال اور مستقبل کے موضوع پر قومی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر شاعر مشرق علامہ اقبال کے پوتے ولید اقبال نے کہا کہ دنیا میں اعلیٰ اور باعزت مقام حاصل کرنے اور ترقی یافتہ اقوام میں کھڑا ہونے کے لیے ہمیں فکر اقبال کی اشد ضرورت ہے. دنیا میں ایسی قوموں کی عزت ہے جو کردار، محنت، جرت اور مستقبل مزاجی سے کام لے. طلباء اور طالبات نے بھی بڑے انہماک سے بڑا ہمتن گوش ہو کے ہر بات سنی، اور جس طرح سے انہوں نے داد دی مقررین کو اور تحقیق کو اور مقالے میں جو باتیں ہوئیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرگودا یونیورسٹی کا اور شعبہ اردو کا بہت اعلیٰ معیار ہے. جوان نسل کے لیے جو اقبال سے اتنی ان کی دوری ہے، اگر اس طرح کے کانفرنسز ہوں گے تو میرے خیال میں ان میں شعور پیدا ہوگا کہ وہ اقبال کو پڑھیں، اقبال کی فکر کو دیکھیں اور اقبال کے حوالے سے چیزوں کو ازسر نو ترتیب دیں. اقبال یہ نہیں کہ آپ تدریس عمل میں اس کو استعمال کریں، اقبال کا جو سا فکر ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک اچھی اور بہتر زندگی گزار سکیں. وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودا ڈاکٹر مظہر سلیم نے کہا کہ علامہ اقبال صرف مخصوص طبقے کے کسی خطے یا ملک کے شاعر نہیں بلکہ وہ عالمی سطح کے ایسے درد دل رکھنے والے شاعر تھے جنہوں نے اپنی شاعری میں احترام، آدمیت، وجہ، تخلیق، انسان اور خصوصی طور پر توحید کا درس دیا. آصف حنیف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، سرگودا. اسلام آباد میں سجا 3 روزہ فوڈ فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا. فیسٹیول میں لوگ مزیدار کھانوں کے ساتھ ساتھ موسیقی سے بھی لطف اندوز ہوئے. تفصیل بتا رہے ہیں یاسر حسین. کنونشن سینٹر اسلام آباد کے سبززار میں سجے فوڈ فیسٹیول میں لوگوں کی کثیر تعداد دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مہنگائی نے عوام کو پریشان کر رکھا ہے. فیسٹیول میں سیخ کباب، تکہ بوٹی، تندوری چائے، شوارما، پیزا اور برگر کے ساتھ ساتھ دیگر کھانے بھی موجود تھے. شہریوں کے رش کا یہ عالم تھا کہ دل دھرنے کو جگہ نہ تھی. کنونشن سینٹر کے باہر دور دور تک گاڑیوں کی قطاریں لگی تھیں. آڈینس کے لحاظ سے تقریباً یہ اٹس مور دین 70 to 80,000 پیپل، ٹھیک ہے، ان 3 days. ٹھیک ہے، سیلز اس ٹائم پہ اٹ از انکاؤنٹیبل فار ناؤ. مور دین 100 stalls are placed here. اور پوسٹ کووڈ ایک انڈسٹریل ریوائول یا اگر فوڈ انڈسٹری کی بات کی جائے تو اس کے ریوائول کے لیے یہ چیز بڑی ضروری تھی. ہم انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. پاکستان کے جو ٹاپ آرٹسٹ ہیں، ٹاپ پرفارمرز ہیں، ہم ان کو یہاں پر ہماری آڈینس کے سامنے لے کر آتے ہیں. فیسٹیول میں شہریوں نے گرما گرم چٹخارے دار دیسی اور بدیسی کھانوں کو خوب انجوائے کیا. بہت مزیدار کوئی ایونٹ ہے یہاں پہ، مطلب مزیدار قسم کے کھانے اور پیچھے موسیقی بھی چل رہی ہے تو بڑا انجوائے کر رہے ہیں سب. پورے پاکستان کے جو مشہور کھانے ہیں وہ سب لے کے لوگ آئے ہوئے ہیں. It's really amazing and we had really good time. فیملی فیسٹیول آئی تھنک اس طرح کے فیسٹیولز اور ہونے چاہیے ہر سٹی میں تاکہ فیملیز اور اسٹیگز ہوں، کوئی بھی ہو وہ انجوائے کر سکے. فوڈ فیسٹیول کے موقع پر موسیقی کے تڑکے نے ایونٹ میں مزید رنگ بھر دیے. یاسر حسین، PTV نیوز، اسلام آباد. ناظرین کچھ بات کریں موسم کی. آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے سے سردی میں اضافہ ہو گیا ہے. طویل خشک سالی کے بعد ملکہ کوہسار مری میں گزشتہ رات بارش اور ژالہ باری ہوئی. گلیات میں برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. ٹریفک پولیس نے برف باری کے باعث محتاط ڈرائیونگ کی ہدایت کی ہے. گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے مشینوں کے ذریعے سڑکوں کی صفائی کا آغاز کر دیا ہے.
गुज़श्ता रोज़ दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। जहलम, मियांवाली और कालाबाग में मौसम सरमा की पहली बारिश हुई। बादल बरसने से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। गिलगित बल्तिस्तान में बतदरीज सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है। सर्दी की वजह से बालाई इलाकों में लोगों के मामलात ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं।